¿Por qué tú tienes foto conmigo? Ayan pa mga amiga, meron po tinatagong picture si Chamame sa aking unan. Equatorial Guinea! At ako ang inyong amigo dito sa Puerto Bata, Equatorial Guinea. Magandang hapon po sa inyo mga amigo. Ngayong araw po mga amigo ay meron po tayong gagawin na walang kaalam-alam si Chamame. So ito po ay hindi niya inaasahan na meron po tayong gagawin sa kanyang kwarto. So biglaan po ito. Biglaang raid. Magro-room raid po tayo mga amigo. At ito po ay isang request ng ating kababayan. Nakalimutan ko na kung sino ang pangalan. Basta may nag-request ito, sabi i-room raid down po natin si Chamame. Chamame, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal, guapa? Oh, ¿qué tu tomar? Ahora sumo, no pastel. Sumo. Chamame, vamos a hacer video, tu habitación. Vamos! Ipapakita ni Chamame ang kanyang kwarto. So ayan pa mga amigo, ito na po ang bagong room ni Tia Celsa na mayroon pong, mira, nyenyang. Bagong ano ni Chamame, oh. Bagong room ni Chamame. ¡Ay! Ay, mga Maritel, esto es mi habitación, Mirar. Casa de tabla, pero mi habitación, mi cama. Aquí yo dormí, mi cama. Aquí mi almohada, así. Habitación de Tia. Habitación de Tía Mame. Abre uno. Dami. Ito yung mga damit ni Chamame. ¿Qué tu favorito aquí? De vestido. Uno. Ay, mi favorito de vestido aquí. ¿No? ¿Esto? Ito na favorito. Abre. Oh, favorito ni Chamame damit. Ha? Oh, favorito. Ajá. Después, ¿dónde favorito mandado llega de llega mi país? ¡Ey! Llega mi país. ¿Qué es tu favorito? Está dentro ahí. ¿Dónde? Color marrón. Color marrón. O otro. Segunda. Ahora mi favorito este. ¿Dónde? Con camiseta. Esto. Ay, cuando lo vestí así como filipina. ¡Ey! ¡Ña, ña! Ito na favorito ni Chamame ngayon, short. Short. ¡Ay, mamá Marites! Esta, mi favorito. Pek short. Pek short. Me gusta. ¿Por qué tú tienes lavadora aquí? Sí, porque este es nuevo aún. ¿Ah? Este es nuevo. Okay. Merong yung lumang washing machine ni Chamame para komunidad, para sa community dito. Tapos ito bago na to, para sa kanya lang yan. Oh. Kaya yung isang washing machine niya, kahit sino ang gumamit, okay lang. Oh, tapos, esto, que hay dentro? Mi ropa. Ropas. ¿Por qué no arreglar bien? Así. Así. Oh, daming damit ni Chamame, oh. Esto, Chamame, de tu vestido. Ito yung galing sa Pilipinas. Esto llega de Pilipinas, ¿no? No, esto es de Guinea. De Guinea. ¿Dónde Pilipinas? De Filipinas, no me está de Guinea. ¿Dónde? De Pilipinas. De Filipinas aquí. ¿Dónde? Para salir. Para salir. Oh. So, bubuksan po ni Chamame yung mga damit na galing sa Pilipinas. Aquí. Cuando yo salí, yo poné. ¿Por qué tú no vestir? ¿Yo? Ajá. ¿Te has visto a Italia como yo de la ciudad? Ajá. Vestir din también. La ciudad tan guapa. Oh, sinusot din pala ni Chamame. Nandito po yung mga bigay niyo mga damit mga amigo. Aquí. At hindi naman po nawawala. Si Abre. Para saber dónde Filipinos mandado para ti. Filipinos mandado ya mucho cosa. Ajá. Aquí no hay pastel. Pastel daw. Cuando yo a iglesia. ¿Dónde? Papá misa. Esto? Iglesia. Pinalagay pala yung cabinet ni Chamame na luma, ibinigay doon niya kay Apoyo. Ang bait naman. Oh. Simple ang kwarto ni Chamame, ayan po, oh. Tapos, pero hindi naman daw siya natutulog dito eh. Tú no dormir aquí, no? Ahora dito dormir aquí? Antes, nang dumating daw siya, Chamame, dito na siya natulog, oh.
Ayan. Tapos, Mi cama grande. ito yung mga kesto. Ay, mga... Yung mga binigay kay Chamame. Oh, Bienvenida Pilipinas. Oh, naka-LL. Tapos meron pa si Chamame rito yung tablet. Ano to? Ah, ito photo. Todo photo? Todo photo. May mga photo. Ito yung mga photo ni Chamame. Oh. Tingnan natin yung mga... Ito todo photo? Photo todo din? Ay, ang photo nga. Oh. Oh, itinago pala ni Chamame. Tinago ni Chamame mga picture. Pakita natin isa-isa. Oh, ayan. Nung nasa airport kami, oh, para kay Misma. Ayun na, may picture na. Tapos, ayan. Sino ba nagbigay nito? May nagbigay yata nito eh. Oh. Diba? Pinrint sa Pilipinas. Maganda yung mga picture. Oh. Maganda yung pagkaka-print. Salamat sa nagbigay nito. Hindi ko alam kung sino eh. Ayan. Nasa airport. Oh, birthday ni Misma. Tapos ito, si Ate Rachel ng Creations by Chel. Oh. Ito sa Megapan City. Tapos ito yung nasa ano yata to? Sa malapit sa Luneta. Oh, si Ate Rachel. ¿Por qué tú tienes foto conmigo? Ayan pa mga amiga, meron po tinatagong picture si Chamame sa aking unan. Dati ganun ang ginawa ko eh, no? Nagulat si Chamame eh. Pinrank ko dati. Bakit ka ako meron siyang picture na, may picture ko sa ano niya, sa kwarto. Oh, ¿quién es to? Aul. Ha? Aul. Aul, ¿quién es to? ¿Quién es to? Aul. Esto. Aul. Esto. Mama. Mama. Matalino eh, no? Tapos, ito. Meme. Pakita ko ulit sa inyo ito. Meme. Ito. Oh. Mira, Aul. ¿Quién es to? ¿Quién es to, Mahmoud? Aul. Aul. Tapos, ayan. Dami mga pictures. Tinatago na siya mamaya kasi mga ito, oh. Tía Mame, esperando que disfrute sus vacaciones. Akin ba to? Ayan. Nakakatuwa naman. Ano, tinago niya yung mga picture. Aul. Ito kay Tita Mili to. Medyo payat pa ako nito eh, oh. Sana bumalik yung katawan ko sa pagkapayat. Ayan. Aul. Aul. Ate. ¿Quién es? Ate. Ay! Chamame, oh! Sí. ¡Ey! Por favor, Hola. ¿Cómo le llaman? Rico. Mi foto con Rico. Cuando ellos mandar eso para Marisol, problema grande. ¿Por qué problema? Enfadar. Embadar? Posible pelear. Grabe ka naman. Kapag daw... Marisol celosa. Celosa. No! Solo esto, amigo, amiga. No, él no sabe. Él no sabe, amigo, amiga. Nasabi. Diale aquí, mundial. Alam niyo po talaga, amigo, ito po talaga, chamame, no? Esto la verdad la vida aquí, no? Ejemplo, yo y tú comer un restaurante. Toda persona pensaba marido. Sí. Así, ¿no? Cuando yo y tú andar, todo pensaba marido. No sabe, Sí, comida, no sí. sabe, amigo, no sabe. Ajá. Solo marido. Marido, ¿no? Marido. Ejemplo, cuando yo con otro chica, ejemplo Sandra, también habla Sí. marido. Opo, yun po yung ano dating doon po yung una ko na sumasama ang loob ko nung chinichismis ako dito na yung talagang chismis sa amin na nang pinag-grocery ko si ito yung sumasama ang loob ko tapos si Chama may galit na galit. Matagal naman na to pero tapos na pagkukwentuhan lang natin. The time na nag-grocery kami, 1 week halimbawa, Lunes nag-grocery kami ni Chamame, tapos susunod na linggo ng Sunday nag-grocery kami ni Sandra, tapos yun, buong kapitbahay i-chinismis na at saka nagagalit sa akin yung mga kapitbahay ni Chamame. Ang sabi ay magkaroon naman daw ako ng respeto, sabing ganoon.
Kung si Chamami daw ang gusto ko, si Chamami lang. Kung si Sandra ang gusto ko, si Sandra lang. Huwag daw pinagsasabay. Ayun, yun ang kwento. Por eso, tú antes, tú enfadar mucho. Después, mi corazón así mal. Oh, nung dati, hindi pa ako sanay. Pero nung nagtagal-tagal na hindi ko alam kung nakwento ko sa inyo yun eh. Ay, meron akong ginawang video po noon, hindi ko pinalabas yun. Yung Below the Belt na Chismis, yung title. Hindi ko pinalabas. Kasi, parang hayaan na lang, wag na. Kasi, yung kapitbahay nga na dito, yun yung chinichismis sa amin. Pati daw si Sandra, tapos si Chamame, pinagsasabay ko daw. Hindi naman maganda. So, ayun. Oh, si Misma. Aha. Ha? Anong ame? Dami. Oh. Mama daw, mira, tu. Mira, mas. Ayan yung ano. So, ayun pa mga amigo, ginulo ko lang po yung kwarto ni Chamame. Sa kanyang pa-room raid. Chamame, ahora que tú pensar Pilipinas. Que tú pensar Pilipinas. Que tú recuerda Pilipinas. Cuando yo veo fotos así, mi corazón mal. ¿Por qué? Por Dios, para llorar. Mira aquí, abuela, cuando yo mirara. Sí. Sabi ni Chamame, yung si Lola Eden. Kasi si Lola Eden yung laging kausap ni Chamame doon kahit na hindi sila magkaintindihan. Naging close po sila. Kinakausap ni Lola Eden si Chamame ng Tagalog, si Chamame naman tinatawag ng Espanyol, pero nagkakaintindihan naman sila. Kaya, basta, nakakatuwa lang din yung experience si Chamame. Experience de Pilipinas bien para ti o no? Sí. Experiencia de Filipinas bien para mí, porque ahora mi cabeza formal. Yo no entiende. Ahora mi cabeza formal. Antes no saber. Sí. Antes tú no sabes nada. Antes no saber. Pero ahora yo saber. Tú sabes todo de Pilipinas. Ajá. Pero cuando tú volver a Pilipinas, ¿qué tú una hacer? ¿Qué tú una hacer? Yo ahí vivir ahí bien, pero no como antes. Antes, sorpresa, no saber, no conocer gente. Así, andar así. Pero ahora así, porque yo ya conocer. Yo no entiendo. Antes cuando yo no saber gente, no saber lugares, no pasear, no sé, pero ahora ya sé mercado, ya sé comida, ya sé cómo se vive. Sí. Así, ya sé cómo se vive ahí bien. Mucho ruido aquí. So ayun po mga amigo, ito na po ang kwarto ni Chamame na mayroong net. At nakakatuwa din dahil napakasimple ng nila, di ba? Sobrang simple pero kita nyo naman maayos. Naginulo ko po lahat. Ayan, maayos yung gamit ni Chamame. Simple, di ba? Mira comida. So ayun pa mga amigo, dito po nagtatapos ang ating video. Maraming salamat po sa panonood ng video na to. At bukas po muli, magkita-kita tayo. At ayan, muli nakita nyo po ang kwarto ni Tia Celsa. So sa iba siguro hindi pa nakikita ito kasi sa mga bago natin subscriber. Pero nag-room raid na po tayo dati dito. At yung room raid na yon ay tuwang-tuwa ako noon. At saka tuwang-tuwa inis na inis si Tia Celsa dahil naglagay po tayo ng picture sa loob ng bahay, sa kwarto ni Chamame. Salamat po mga amigo at bukas po uli. Adios, hasta mañana. Ciao. Bye. Adios. Adios. Mamu, dabra, adios. 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 Kwarto na mayroong washing machine. Si Tia Celsa lang ang malakas. Na-appreciate ko yung paano sila nagdadasal.